करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद सावित्री अध्ययन वर्ग में सम्मिलित हो आसुवा समस्त भाई भौणी मानक पई मांकर कृपाशीष कामना करुछि। भाई भौणी माने मो मूलरू कही आसी सावित्री अध्ययन करने अर्थ एक आनंद अनुभव को स्पर्श करने एवं आनंदर एक वातावरण मध्य प्रवेश करवा। जितेबाला आमे सावित्री को वर्णना करुछंती, जितेबाला सावित्री कार्य को जानुछंती एवं जितेबाला तांकर पृथ्वी सहित थिबा संबंधटी आमे निरूपित करुछंती एवं तांकर उपस्थिति द्वारा तांकर साधना द्वारा यही जंत्रणा क्लिष्ट वेदना भरा करुण सिक्त पृथ्वीर क्यों क्यों परिवर्तन होउछि ताकु जेतेबाला आमे जानिबार एक चेष्टा करुछंती सेतेबाला निश्चित भाव में आम समस्त भितर एक नूतन प्रकार आध्यात्मिक संवेदना तैयारी होछि। एक नुआ प्रकारर आध्यात्मिक चेतना आम भितर प्रवेश करुछि। आमे जहाँ पढ़ी गत थर मु आपनको मने पकई दूची, ऑल इन हार पॉइंटेड टू ए नोबलर काइंड। ये सब किछि जहाँ किछि वर्णना करा जाउछि, जहाँ किछि एठारे उल्लेख करा जाइछि, ये सब किछि जेपरि तांको व्यक्तित्वर एक उन्नततर अभिजात्य आड़कू इंगित करुछि। अर्थात ये जो अभिजात गुण अभिजात्य नोबलर काइंड एटा समस्तंकर नुहे, केवल दिव्य को आपणार करिथिबा एक महत्तर उद्देश्य नहीं बंचुथिबा मनीषर काइंड तार प्रकार। तेणु जो माने उच्चतर जीवन यापन करुथिले, आलोकित जीवन यापन करुथिले, भगवान को नहीं बंचुथिले, एक उद्देश्यपूर्ण कार्य करुथिले, विराट कार्य पृथ्वी रे समस्तंकर अभिजात्य ठारू जे आलोकमयी, जे आलोकपुत्री, जे सविता पुत्री सावित्री बहु भावरे अलगा थिले, स्वतंत्र थिले, अनन्य थिले। एक कथाटा को बारंबार प्रमाणित होछि एवं से कथा को आहुरी स्पष्ट करिया पई, आहुरी प्रांजल करिया पई कवि कहउचंती, नियर टू आर्स वाइडनेस इंटिमेट विथ हेवन। विशाल विस्तृत पृथ्वीर निकटतर स्वर्गर अंतरंग, एक्साल्टेड एंड स्विफ्ट हर यंग लार्ज विजन स्पिरिट। तांकर उन्नत ओ गतिशील दूरदृष्टि संपन्न तरुण चेतना, voyaging through worlds of splendor and the calm, औजल्य ओ प्रशांतिर जगत सकल दे यात्रा करी ओवरफ्लो द वेज ऑफ थॉट टू अनबर्न थिंग्स। चिंतार सकल पथ अतिक्रम करी सकल अजात संपद अभिमुखे उड़ी चलुथिला। अर्थात आमे एक कथा पढ़ी जे तांकर सत्ता अत्यधिक विशाल एवं विशाल सत्ता में क्या कहवा। ये आम समस्त पाखे गोटे धारणा रहा दरकार स्पष्टतः। विशाल कहले आकार रे बड़ नुहे, विशाल कहले परिमाण रे बड़ नुहे। विशाल होछि सी जहाँ पाखरे अहं शून्यता रही। अहं शून्य नहले जड़े मनीष विराट हो पारे ना। अहं मान्यता मनीष को क्षुद्र करे, टिमिड फेलो। कारण अहं युक्त मनटी गोटे गोटे क्षुद्रता द्वारा केवल आबद्ध नुहे, बरं ता पाखरे अज्ञानता भरपूर परिमाण रही थाए। ये अज्ञानता हूँ गोटे बोझ। ये अज्ञानता आमको आपातत क्षुद्र होगापाई बाध्य करे, कारण अज्ञानतार बोझ बही बही आम सत्ता क्लांत हो पड़े, आम सत्ता दुखी हो जाए, आम सत्ता करुण हो जाए। एवं जो माने अहं शून्य से भितरे गोटे विराटत्व थिबार बड़ कारण होछि जे सेठी प्रेम देवता वास करती तांका सत्ता भितरे। कारण जे अहं शून्य, जे जेति परिमाण रे अहं शून्य, से सेतिकी परिमाण रे प्रेममय। आमे जदि
ଦେଖିବା ସାରା ଜଗତକୁ ମଣିଷକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ୍ଚର ଭେଦଭାବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପାଇଯାଇଥିବାର ଅହମିକା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖେ ସୁନ୍ଦରତା ନେଇ କିଛି ଅଭିମାନ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ପଦପଦବୀକୁ ନେଇ କିଛି ଅହମିକା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପୃଥିବୀ ସହିତ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହେଇକରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏତେ ଲଭେବୁଲ୍। ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରଜାପତି ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ଫୁଲକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କାରଣ ସେହିସବୁ ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଅହଂଶୂନ୍ୟ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମନ ଆସିଲା, ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଏବଂ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଉଚ୍ଚତର ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ମନ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚତର ହେବ, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଆମକୁ ସେଇ ଅହଂର ବୋଝଟିକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ପାଖରେ ଅହଂ ଥାଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ରହିବା ଭଳି ଜାଗା ନଥାଏ, କାରଣ ସେ ତ ଅହଂରେ ଖୁନ୍ଦି ହେଇଥାନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନତାରେ ଖୁନ୍ଦି ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେମର ଦେବତା ବାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସାବିତ୍ରୀ ଆଭିଜାତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଏଇଥିପାଇଁ, ସାବିତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଆଲୋକର ଯାତ୍ରା ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅହଂ ଶୂନ୍ୟତା ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ତାଙ୍କ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମର ଦେବତା ରହିଲା ଭଳି ଜାଗା ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରେମ ସବୁବେଳେ ଏକ ଶୁଦ୍ଧତମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଖୋଜୁଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଶୁଦ୍ଧତମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ଭବ ସେଇମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅହଂଶୂନ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକ ବଡ଼ ଚେତନା ପୃଥିବୀ, ଆମେ କହୁଛୁ ବେଳେବେଳେ ବିଶାଳତର ଚେତନା। ଏ ବିଶାଳତର ଚେତନାଟି ହେଲା କ'ଣ? ଯାହା ପୁଣି କୁହାଯାଉଛି ପୃଥିବୀ ପରି ବିଶାଳ ଚେତନା। ମାନେ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ପରିମାଣର ଅଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ, ପୃଥିବୀ ଯେଡ଼େ ବଡ଼, ଜଣେ ମଣିଷ ସେତେ ବଡ଼ ହେଇପାରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଉ ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ପରି ଚେତନା କାହିଁ କୁହାଯାଉଛି? ପୃଥିବୀର ଚେତନା ଅର୍ଥ, ପୃଥିବୀ ହେଉଛନ୍ତି ସହନଶୀଳ। ସହନଶୀଳ ଆମେ ଧରିତ୍ରୀ ବୋଲି କହୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଲରେନ୍ସ ଥିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପେସେନ୍ସ ଥିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହାରମୋନି ଥିବ। ଏଇଟାକୁ ବିଶାଳତା ବୋଲି କହିବା। ତେଣୁ ବିଶାଳତା ହେଲା ଯେ ସବୁକିଛି ଆପଣାର କରୁଥିବେ, ସିନ୍ଥେସାଇଜ୍ କରୁଥିବେ, ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉନଥିବେ। ଆପଣ ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ମଇଳା ବି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଭଲ ଜିନିଷଟାକୁ ବି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆକାଶ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ଆବର୍ଜନାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରନ୍ତି, ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ମାଟିରେ ଗୋଟେ ମଇଳା ପକାନ୍ତୁ, କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିବ। ବହୁ ସମୟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧତମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛୁ ପୃଥିବୀ ପରି ବିଶାଳ, ସେଇଠି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ସେଇଠି ସହନଶୀଳତା ରହିଛି, ସେଇଠି ସଂହତି ରହିଛି। ଏସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଚେତନାକୁ ମହତ୍ତର କରେ। ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ, ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ନିସ୍ତବ୍ଧ ପ୍ରଶାନ୍ତି ରହିଥାଏ, ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ସକଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଅଧ୍ୟବସାୟ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଦୈବ ଗୁଣ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଚେତନା ସେହିଭଳି ବିରାଟ ଅଟେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ସେଲେସିଆଲ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିବାସୀ ଭଳି ମନେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଲ୍ଟେସନର ଫିଲିଂ ଭିତରକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲାସର, ଆନନ୍ଦର ସେଇଭଳି ଏକ ଶାନ୍ତିମୟ ଅବସ୍ଥାକୁ, ଆପଣଙ୍କ ସତ୍ତାକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଟାକୁ ଦୁର୍ବହ, ଦୁର୍ବିସହ, କ୍ଳାନ୍ତ, ଶ୍ରାନ୍ତ ଗୋଟିଏ କରୁଣ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ୱାର୍ଥ, ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ମିଥ୍ୟାଚାର, ଅସାଧୁତା, ଈର୍ଷା, ହିଂସା, ପ୍ରମତ୍ତତା, ଏଇସବୁ ଅଦିବ୍ୟ ଗୁଣରେ ଆପଣ ଯଦି ଭରି ନ ହେଇକରି ଆପଣ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଟି ସ୍ୱର୍ଗ ସହିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆପଣ ସେତେ ଏଇ ସାଧାରଣ ପାର୍ଥିବ ଚେତନାରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରୁଥିବେ। କାରଣ
ଯେତେବେଳେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀଟା କ'ଣ ଥିଲା? ସିଏ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନାର ନିରବତାର ତାଙ୍କ ଜୀବନ, ସହନଶୀଳତାର ଜୀବନ, ତପସ୍ୟାର ଜୀବନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତପସ୍ୟାର ଜୀବନ ଥିଲା ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲା। କାରଣ ଅମରତ୍ୱ ଦିଗରେ ସମସ୍ତେ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆକାଂକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଚେତନା ଅଛି, ଗୋଟେ ଋଷି ଚେତନା, ଯିଏ ମଗ୍ନ ଚେତନାଟିଏ, ଯିଏ ମହାନ ଚେତନାଟିଏ, ସିଏ କେବଳ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହୁଏ ଏବଂ ସିଏ ହିଁ ଦେବତା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କିନ୍ତୁ ଜଗତର ଯେଉଁ ମଣିଷଟି, ତାର ଚିନ୍ତା ରାଜ୍ୟ ଭାରି ସୀମିତ। ସେ ତା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରହିଥାଏ। ଜମି ବାଡ଼ି, ପିଲା ଛୁଆ, ଘର ଦ୍ୱାର, ଗାଈ ଗୋରୁ, କୁଟୁମ୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧୀ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ନିଭଉ ତା ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଏ। ଆଉ ହାଟ ବାଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଜାର, ସରକାର, ରାଜନୀତି, ଅର୍ଥନୀତି, ତାରି ଭିତରେ ତାର ମନଟି ବହୁ ପରିମାଣରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ଏକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଆତ୍ମଚେତନାର ରାଜ୍ୟକୁ ଗତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କବି ଏଠାରେ ଭଏଜିଂ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଏଇଠାରେ କବି ତାଙ୍କୁ ଉଡ଼ିଯିବା କଥା କହିଲେ ଯେ ଓଭରଫ୍ଲୁ ଦି ୱେଜ୍ ଅଫ୍ ଥଟ୍ ଟୁ ଅନବର୍ନ ଥିଙ୍ଗସ୍। ତେଣୁ ଇନୋଭେସନ୍, ଗୋଟେ ନୂତନତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ, ଯାହା ଜନ୍ମ ହେଇନାହିଁ, ଯାହା ଆସିନାହିଁ, ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଅନାଗତ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବା, ଗୋଟିଏ ସେଭଳି ଏକ ଚିନ୍ତାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ସଂକଳ୍ପ ପୋଷଣ କରିବା, ସେଇଭଳି ଏକ ନୂତନତ୍ୱକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଇଭଳି ନୂତନତ୍ୱର ଏକ ଆଗମନକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେହି ମନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ମନ ସଂସାର ମନସ୍କ ନୁହେଁ, ଯିଏ ଜୀବନର ଗତାନୁଗତିକତା ଭିତରେ ନିଜକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇନାହିଁ, ସେ ବରଂ ଜୀବନର ଗତାନୁଗତିକତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠେଇ ତାର ଆତ୍ମାକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇ ପରି କରିଦେଇଛି, ରଙ୍ଗୀନ ଚଢ଼େଇ, ଯିଏ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇପାରେ, ଯିଏ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିପାରେ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ନୂତନତ୍ୱର ଆଗମନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିପାରେ। ଆମେ ଏଇ କଥା ସବୁ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତେଣୁ ପୁଣି ଆଜି ପୃଷ୍ଠା ସେଇ 14-15 ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବୁକ୍ 1 କେଣ୍ଟୋ 2 ଦ ଇସ୍ୟୁର 139ତମ ଧାଡ଼ିରୁ ଆଜି ଆମେ ଆମର ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ। Ardent was her self-poised unstumbling will, her mind a sea of white sincerity, passionate in flow, had not one turbid wave. Ardent was her self-poised unstumbling will. ତାଙ୍କର ଆତ୍ମନିଷ୍ଠ ତୀବ୍ର ଆବେଗ ସମ୍ପନ୍ନ ଯେଉଁ ଅସ୍ଖଳିତ ସମ୍ପର୍କ, ସେଟା ଅତି ବାଟରେ ଆର୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏହା ବୁଝୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଡେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ହାର ସେଲ୍ଫ ପଏଜ୍ଡ ଅନଷ୍ଟମ୍ବଲିଂ ୱିଲ୍। ୱିଲ୍ କହିଲେ ସଂକଳ୍ପ, ୱିଲ୍ କହିଲେ ଇଚ୍ଛା। ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଚଳ, ସ୍ଥିର, ସ୍ଖଳନ ରହିତ, ଯାହା କେବେ ଷ୍ଟମ୍ବଲ୍ କରେ ନାହିଁ। ଅନଷ୍ଟମ୍ବଲିଂ, ଷ୍ଟମ୍ବଲ୍ କହିଲେ ଲଡ଼ଖଡ଼ାଇବା, ତ ଅନଷ୍ଟମ୍ବଲିଂ ଅସ୍ଖଳିତ, ସେ କେବେ ସ୍ଖଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ, ସିଏ ଚଳମାନ ନୁହେଁ, ଅଚଳ। ଏଇଭଳି ଏକ ସେଲ୍ଫ ପଏଜ୍ଡ, ଆତ୍ମସ୍ଥିତ, ଦୃଢ଼, ସେଇଭଳି ଏକ ଆତ୍ମସ୍ଥିତ ଆର୍ଡେଣ୍ଟ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା ଏକ ତୀବ୍ର ଆବେଗ। ମୁଁ କହିବି ଆଇ ହାଭ୍ ଏନ୍ ଆର୍ଡେଣ୍ଟ ଲଭ୍ ଫର୍ ମଦର୍। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଏକ ତୀବ୍ର ଆବେଗ ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରେମ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆର୍ଡେଣ୍ଟଟା ଅତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆର୍ଡେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ହାର୍ ସେଲ୍ଫ ପଏଜ୍ଡ ଅନଷ୍ଟମ୍ବଲିଂ ୱିଲ୍, ଆମେ ଅନଷ୍ଟମ୍ବଲିଂ ୱିଲ୍ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରତିହତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଅପ୍ରତିହତ, ସ୍ଥିର, ଅଚଳ। ତ ମା ସବୁବେଳେ ଏଇ ଅନଷ୍ଟମ୍ବଲିଂ ୱାର୍ଡ଼କୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜଗତରେ ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରୁ, ଆମ ଇଚ୍ଛା ସବୁବେଳେ ଦୋହଲୁଥାଏ। ଆଜି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛେ, କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଇଚ୍ଛା କରୁଛେ, ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଛେ, କାଲି ସକାଳେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଛେ। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନର ଅନ୍ତରରେ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅନ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଇଚ୍ଛା ସବୁ ବଦଳିଯାଏ।
आमे आज जोटा चाहूथवा काली सेटा चाहिबा नाही, एटा स्टम्बलिंग नुहे, एटा अनस्टम्बलिंग नुहे। किंतु सावित्री जेहेतु अमरत्वर कार्य करिया पई आस्थिले, इमोर्टाल वर्क, ताले इमोर्टालिटी वाज आर ओनली विल। अमरत्व प्राप्त करे हबा एटा होची तांकर एकमात्र संकल्प थिला, एकमात्र इच्छा थिला। तेणु आ सेटा साधारण इच्छा मध्य नुहे। एमिति कोन आमे चाहूनु कि अमरत्व, आमे अमरत्व चाहूजे ना, केते भल होंता आमे जदि अमर हो जानते। किंतु एटा हमर आर्डेंट नुहे, आमे सेति पई तपस्या करूनु। जदि आमे से कोन करथिले, तपस्या करथिले, तांका जीवन को बाजी लगे दिथिले। तेणु आर्डेंट वाज हार अनस्टम्बलिंग विल। एवं से मध्य सेल्फ पॉइज्ड, आत्मस्थित होइथिला। से निज भितरे स्थिर होइथिला, सेल्फ पॉइज्ड, निज भितरे स्थिर होई जाइथिबा एक अप्रतिहत आस्पृहा, एक अप्रतिहत संकल्प, एक अप्रतिहत इच्छा जहाँ बहुत तीव्र थिला, सेटा थिला सावित्री भितरर एक संकल्प शक्ति। आपण को कही रखे, मनुष्य आत्मा पाखरे एपरी शक्ति अच्छी, से जहाँ सत भावरे आस्पृहा करे, तीव्र भावरे आस्पृहा करे, निष्ठार सहित आस्पृहा करुथाए, ता सेटा पूर्ण हुए। माँ कहिचंती ऑल योर सिंसियर प्रेयर्स आर ग्रांटेड। अर्थात आमे जेतेबेले गोटे सिंसियरली प्रेयर करू, आमे आत्मस्थित होइकि प्रेयर करिथाउ, दैट इज सेल्फ पॉइज्ड। एवं निज आत्मस्थित अर्थात मनुष्यरा कौटी थाए, बाहर थाए, ता गाई गोरु घर द्वार गोठ गछ पत्र जंगल झगड़ा कोएस मकदमा चाकरी तारी भितर मनुष्य थाए। आत्मस्थित मनुष्य किए? आत्मस्थित मनुष्य होची ऋषि मनीषी, जे केवल ध्यानस्थ अच्छी, निज भीतर ईश्वर पाखरे, निज भीतर आत्मसत्ता पाखरे तार जीवन नाटिका प्रकृति कौन है स्थिर होइक रही। तेणु से छटपट होइक बंचुनी, से स्टम्बल्ड होइक बंचुनी, ये अनस्टम्बल्ड। से अमरत्व चाहूँगी माने चाहूँगी, दैट इज आर्डेंट, यू कैन चेंज इट। आउ तांको आत्मसत्ताटी आत्मस्थित, ये आत्मस्थित अवस्था तार ध्यानर अवस्था, ऋषि मैंने यहाँ प्राप्त करते। तेणु आमे सब आत्मस्थित अवस्था रहू कि, ये गोटे बड़ प्रश्न। तेणु जितेबाला आमे सावित्री वर्णना करुछु, जितेबाला कवि सावित्री को आम आगे तांकर व्यक्तित्व को, तांकर विचारधारा को, तांकर कर्म को, तांकर आदर्श को, तांकर समग्र जीवन धाराटी को आम आगे तुली धरुछंती, स्वाभाविक भाव में यही शब्द गुड़िक केते गुरुत्वपूर्ण और केते वैशिष्ट्यपूर्ण, केते तात्पर्यपूर्ण, एक कथाटी परिष्कार भाव में बुझी जाऊँगी। पुणी देखु तार सेकेंड लाइन टिके सुंदर, हार माइंड ए सी ऑफ व्हाइट सिंसियरिटी। तांको मनटी थिला शुभ्र निष्ठार सागर सदृश। तो शुभ्र निष्ठा कहीं कह, तो निष्ठाटा पुणी शुभ्र केमती हो? अर्थात आम पाखरे जो निष्ठा अच्छी सेटा विमिश्रित, किंतु तांको पाखरे जो निष्ठा रही कलर्ड नुहे, सेटा व्हाइट। अर्थात ताहा होची कवित्व, जहाँ कथाटी को से भाई सरस करी सुंदर करी कही पारे। जे सिंसियरिटी तो आम समस्ते कही पारि थांते, किंतु कवि एटी ताको व्हाइट सिंसियरिटी बोली कहउछंती, अर्थात बेदाग। सेठी किछि कलंक नहीं, सेठी किछि मैला नहीं, सेठी किछि चिन्ह नहीं, सेटा गोटे सफेद व्हाइट, एकाथरे शुभ्र, एकाथरे स्फटिक स्वच्छ, एकाथरे सुंदर एवं अमलिन, ताहा होछि विमिश्रित। तेणु अमलिन विमिश्र निष्ठार से थिले सागर। ताले मु भाबुची एई गोटे ध्याड़ी रे आमे ध्यान करिया उचित। सावित्रींकर सबु धाड़ी गुड़िक उपरे ध्यान करा जाई पारे, माँ सा कहते। एवं सावित्रीर सबु धाड़ी उपरे चित्र आंकिबार मध्य चेष्टा करिसंती चित्रकर माने मांकर घनिष्ठ सहयोगी श्रोतांकर आर्ट गुड़िक, जहाँ आज पुस्तक आकार मिलूँ, जहाँ सावित्री भवन रे प्रदर्शित होछि, से गुड़िक से कथा को प्रमाणित करुछि जे ये शब्द गुड़िक केते तात्पर्यपूर्ण और केते कलात्मक मध्य। तेणु सी सागर थिले, से सागरटा तो विराटत्वर प्रतीक।
ସାଗରଟା ତ ଅନନ୍ତର ପ୍ରତୀକ। ସାଗର ହେଉଛି ଅସୀମତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ। ତାର କୂଳ ନାହିଁ, ତାର ଉପକୂଳ ନାହିଁ, ତାର ଗଭୀରତାକୁ ମାପି ହେବନି, ତାର ବିସ୍ତୃତିକୁ ଜାଣି ହେବନି। ତେଣୁ ସିଏ ଯେଉଁ ସାଗରଟି, ଏଇ ବିରାଟ ମନଟି ତାଙ୍କର ସାଗର ଭଳି ମନ, ସେଇଟା ପୁଣି କିପରି ନା ଶୁଭ୍ର ନିଷ୍ଠାର ମନ ତାଙ୍କର। ହର୍ ମାଇଣ୍ଡ ଏ ସି ଅଫ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସେନ୍ସୁଆରିଟି। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଡ଼ି ହେଲା passionate in flow, had not one turbid wave। ଯେ passionate in flow ସେଇଟା ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଅତି ଆବେଗ ଦ୍ୱାରା ଭାବନ୍ମାଦର ସହିତ ପ୍ରବାହିତ ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି। ସେ ଗୋଟେ ସାଗର, ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ସାଗର। ଆଚ୍ଛା, ସାଗରରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଢେଉ ଥାଏ କି ଥାଏନି? ସବୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସାଗର ବହୁତ କମ୍ ଥିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଢେଉ ନାହିଁ। ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତରଙ୍ଗ ଅଛି, ଢେଉ ଅଛି, ଆଉ ମାନେ ଜୁଆର ଅଛି, ସେମାନେ ବହୁ ବାଟରେ ତରଙ୍ଗାୟିତ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଏପରି ସାଗର ଯେଉଁ ସାଗରରେ ହ୍ୟାଡ୍ ନଟ୍ ୱାନ୍ ଟର୍ବିଡ୍ ୱେଭ୍। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ବି, ଟର୍ବିଡ୍ କହିଲେ ପଙ୍କିଳ, କଳୁଷିତ ଗୋଟେ ୱେଭ୍, ଗୋଟେ କଳୁଷିତ ତରଙ୍ଗଟିଏ ନାହିଁ। ବା ଚମତ୍କାର ସାଗର! ଇଏ ଗୋଟେ ଶୁଭ୍ର ନିଷ୍ଠାର ଏକ ବିରାଟ ସାଗର, ଯେଉଁ ସାଗରରେ passionate in flow, ଆବେଗର ଭାବନ୍ମାଦର ଗୋଟିଏ ପ୍ରବାହ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରବାହରେ ଟର୍ବିଡ୍ ୱେଭ୍ ନାହିଁ, କଳୁଷିତ କଳଙ୍କିତ ତରଙ୍ଗ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିସ୍ତରଙ୍ଗ ନିସ୍ତବ୍ଧ ସାଗର, ଯେଉଁ ସାଗରରେ ପ୍ରବାହମାନତା ରହିଛି, ଗତିଶୀଳତା ରହିଛି, ଆନନ୍ଦ ରହିଛି, ଭାବନ୍ମାଦ ରହିଛି, ଆବେଗ ରହିଛି, ତୀବ୍ରତା ରହିଛି, ସବୁକିଛି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ତାହା ଶାନ୍ତ, ସମାହିତ, ସୁନ୍ଦର, ବିରାଟ। ତାହେଲେ ଏଇ ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଧିକ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ମାଧବ ପଣ୍ଡିତ। ସେ କହୁଛନ୍ତି there was not one turbid wave, she had passion in the sense of intensity, intensity of acceptance, intensity of surrender, but not desire। ତାହେଲେ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ପେସନ୍ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପେସନ୍କୁ ଆମେ କବିମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ବୋଲି ମାନିଛୁ। ପେସନ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ତୀବ୍ର ଆବେଗର କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ପେସନେଟ୍ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଏଇ ପେସନେଟ୍ଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟିକୁ, ଗୋଟେ ତୀବ୍ରତାକୁ ବୁଝଉଛି, ଗୋଟେ ଭାବନ୍ମାଦ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝଉଛି। ତାହେଲେ ଭାବନାରେ କ'ଣ ସାବିତ୍ରୀ ଉନ୍ମାଦ ଥିଲେ? ନା, ସେଇ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ, ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଭାବ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ଏବଂ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ସରେଣ୍ଡର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣର ସେଇ ତୀବ୍ରତା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଥାଏ? ନା ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ଡିଜାୟାର। ଆମ ପାଖରେ କାମନା, ବାସନା ଏବଂ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଜୀବନଟିଏ, କେବଳ ଏଇଟା ଆଜି ଖୋଜୁଥିବା, କାଲି ସକାଳେ ସେଇଟା ଖୋଜୁଥିବା, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଚାହିଁବାର ଗୋଟେ ତୀବ୍ରତା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଟର୍ବିଡ୍ ୱେଭ୍ ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି କଳୁଷିତ ଇଚ୍ଛା, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟେ ଟର୍ବିଡିଟି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡିଜାୟାର ୱେଭ୍ ଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଯାହାକି ଆମ ଡିଜାୟାରଟା କ'ଣ ଚାହୁଁଥାଏ? ଆମ ଡିଜାୟାର କ'ଣ ଚାହେଁ? ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ମୁଁ କହି ରଖିଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ସାବିତ୍ରୀର ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ସାବିତ୍ରୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟଟିକୁ ପାଉଛୁ କି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ସେ ଡିଜାୟାରଟା କ'ଣ? ସେ ଟର୍ବିଡ୍, ସେଟା କଳୁଷିତ କାହିଁକି? ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ କାମନା କରୁଛି, ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ମୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା? ପାପ କେମିତି ହେଲା ସେଟା? ନା, ସିଏ କ'ଣ କରେ? ଆପଣଙ୍କର ଅହଙ୍କାରକୁ, ଆପଣଙ୍କର ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସଟାକୁ ବଢ଼େଇବାରେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରେ ଡିଜାୟାରଟା। କେମିତି? ନା, ଆମେ ଚାହୁଁ ପୋଜେସନ୍। ଡିଜାୟାରର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ହେଉଛି ସେ ଇମ୍ପୋଜେସ୍ ଏ କ୍ଲେମ୍ ଫର୍ ପୋଜେସନ୍। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଏ ଜଗତରେ
जड़े मनीष अच्छी कहीदेवे जे से तार जो जमी बाड़ी अच्छे से कहे मोटा मोर नुहे तार सार्ट पैंट अच्छे कहे से मोर नुहे मो बही खाता को मोर कहि ना मो पिला छुआ मान मो निजर कहि ना एमती लोक अच्छा सीन हम तेणु पोजेसनटा जमीती हेल्ले आसीज आम डिजायर पचर आउ गोटे हूँ क्लेम फर रिटर्न फर व्हाट यू आर गिविंग यहाँ हूँ दुईटा डिजायर मूल कथा आपड़ जहाँ दौरान से पाइबा इच्छा हो आम जन को समय देले आम कौन भाविया सी भी आमको समय दो आम भावुँ मु जन को स्नेह करुच्ची तार अर्थ इन रिटर्न मुझे स्नेहर प्रतिदान आशा करुच्ची मु जन को टंकाटे दूसरी दरकार पड़े सी मत 2 टଙ୍କା दो एक कथार आम चाहता आपड़ देखिए आम जगतर सबुठ प्रिय संपर्कटी कौन मु भावुँ माँ पुअर संपर्कटी ये जगतर सबुठ गुरुत्वपूर्ण संपर्क एपरिक दैट इज नॉट कंपेरेबल टू द रिलेशन बिटवीन गॉड एंड डिवोटी गोटे भक्त भगवान संपर्क ठारू भी आहुरी प्रामाणिक आहुरी उज्जवल माँ पुअर संपर्क किंतु कौन होता है से संपर्क कलुषित हुए कि हुए मु देखी माँ मैंने लुह गड़ेबार मो पुओ मत पचारू ना सी माँ हजारे कंप्लेन करुव मुझे चाहूँगी सेमती मो पुओ मत अपेक्षा भितर आणुना सी ता धंदारे रही सी ता ससुर घर आड़ को पलाऊँगी सी अमुके कला सी तमुके कला आम यपरिक अभियोग आपड़ भी शुणी मु भी शुणी अपेक्षाटा कि आम गोटे इनभेस्टमेंट करूँ सत्य जब आम संतान पाला बेले संतान पर आम इनभेस्टमेंट कर मु 4 लाख टଙ୍କା दे पाठ पढ़ी मैंने सी मत 40 लाख भविष्य दब ये गोटे केमी कौन लेटेन्ट गोटे गुप्त होगा जमी बण भितर बाघ लुचिकी थाए ना जना पड़े से गोटे लुकायित भाव में ये पजेसिव नेचरटा आउ फिलिंग ऑफ रिटर्न जो आम प्रतिदान पाइबार इच्छाटी आम भितर लुचिकी रही है यहाँ हूँ कलुषित भावना आईटा हूँ डिजायर किंतु जो सरेंडर हुए आउ जो प्रकृत में आस्पिरेशन भली कथाटी आसे एवं जो एक्सेप्टेंस कथा आसी थाए से टर्बिलिटी न थाए तेणु सावित्री चरित्र में इंटेंसिटी ऑफ एक्सेप्टेंस थिला इंटेंसिटी ऑफ सरेंडर थिला किंतु इंटेंसिटी ऑफ डिजायर न एज इन ए मिस्टिक एंड डायनामिक डांस a priestess of immaculate ecstasis, inspired and ruled from truth's revealing vault, moves in some prophet cavern of the gods, a heart of silence in the hands of joy, inhabited with rich creative bits, a body like a parable of dawn that seemed niche for veiled divinity or a golden temple door to things beyond. ये चमत्कार धाड़ी सब जहाँ पढ़ला मात्र आपण भर आनंद ही भरी मुझे आसला बेले भावुली ये जगत रे मनीष प्रकृति भारी अभावबोध भितर बंचु थाए कहार धन ना कहार जन ना क्या पाखे मान सम्मान ना क्या पाखे प्रेम ना ये सब जिनस जिते गसागु लसागु आप ने देखिए सब मनीष पारे गोटे अभाव अच्छी से हूँ प्रेम प्रेमर गुरुत्व प्रेम थिले आपण पाखे धन था आपण पाखे जन थांते आपण पाखे मान सम्मान भी था ताले प्रेमटा एमती आपे आपे आसे ना प्रेम पाई योग्य करिया को पड़े आम जो सावित्री को अध्ययन करुँच शेष देखिए यही चैप्टर शेष आड़ को जे सावित्री को प्रेमर देवता तांकर निवास स्थान भाव में बाछिले तांकर हृदयटी थिला प्रेमर देवतांकर एक मंदिर प्रेमर देवतांकर रहिबा भली एक योग्यतम स्थान कहीं ना तांकर आत्मसत्ता एतिकी प्रस्तुत थिला एतिकी समर्पण तांक भितर थिला एतिकी निष्कलंक तांकर माने डिजायरलेस एतिकी कलंकटा कौन डिजायर आपणकर सेंस ऑफ पोजिशन आउ सेंस ऑफ योर रिटर्न गेटिंग रिटर्न तो प्रतिदान इच्छा युड़िक आमको कलुषित करुच्ची यही भावना थिबो नाही आपण पाखरे अहंकार नाही आपण अज्ञानतार मुक्त यही जो चरित्र से चरित्रटी भितरे आहुरी किछि वर्णना रही से चरित्रर जे व्यक्तित्वर जो व्यक्तित्वटी प्रेमर देवता को निज भितरे साइती पारंती सी एज इन ए
मिस्टिक एंड डायनामिक डांस एक निगूढ़ गतिशील नृत्यर से विशुद्धानंदर पुजारिणी हम आम जीवन को आम सेमती गढ़ी पारिबा। सावित्री को पढ़िबार अर्थ आम एक आध्यात्मिक प्रेरणा लाभ करुछु से भली एक व्यक्ति सत्तार परिणत हवा जो व्यक्ति सत्ता से विश्व प्रेम को आम भितरे साहित्यिकी रखिबार बा ताको एक स्थान देवार एक प्रचेष्टा करिबो। से किए ना एज इन ए मिस्टिक एंड डायनामिक डांस। मिस्टिक कहले रहस्यमय निगूढ़ तार गुप्त उद्देश्य को आम सहजरे बुझी पारिबा नहीं। मिस्टिक रहस्यमय निगूढ़ एज इन ए मिस्टिक ताको आम अतीन्द्रिय अर्थ रे मध्य व्यवहार करि परिबा। तेणु श्री अरविंद कहते आई यूज द वर्ड मिस्टिक इन द सेंस ऑफ ए सर्टेन काइंड ऑफ इनवर्सिंग एंड फीलिंग ऑफ थिंग्स ए वे टू द इंटेलेक्ट वुड सीम अकल्ट एंड विजनरी। तो जो मानक पाखरे आध्यात्मिक दृष्टि रही आध्यात्मिक गुप्त विद्या रही से माने ही थांती मिस्टिक। ये जगत रे आमे सुफी संत रूमी को जड़े मिस्टिक बोली जाणु से भली अनेक रहस्यदर्शी दार्शनिक रही जगत रे मेटाफिजिक्स को भल पाउथबा आध्यात्मिक द्रष्टा मानक आमे जड़े मिस्टिक बोली जाणु जो माने रहस्य को बुझी पारंती। ये सृष्टि भितर थिबा अनेक निगूढ़ता तांको जणा अछि। तेणु एज इन ए मिस्टिक एंड डायनामिक डांस। डायनामिक कहली गतिशील आम जाचु स्टाटिक डायनामिक एमती दुईटा जिनस रही गोटे गतिशीलता अच्छी। देखिए अधिकांश मनुष्य जीवन भारी स्टाटिक गोटे गतानुगतिकता भितर जी बंधा पड़े सी के गतिशील हो पारनी। मु गतिशील जीवन किसी उदाहरण देवा चाहे। मोर बंधु मैंने सब अच्छा जो मानक मुझे कहे बाबू चलो गोटे जगार भल सुंदर गोटे आलोचना होची सेटा साहित्य रही था संस्कृति रही था आध्यात्मिकता रही था दर्शन रही था किसी भी काव्य कविता उपर भी आलोचना होता हो किसी भी गोटे समाज तत्व उपर भी जब गोटे आलोचना हो चलो आम शुणा से लोक जाती ना। एपरिक आपड़ जब कहे गोटे सुंदर नृत्य जड़े आर्टिस्ट आसी जड़े भल चित्रकर आसी जड़े भल स्थपति आसी जड़े भल नर्तक आसी नृत्यविद आम चलो शुणा लोके जानते ना कौन करती तांकर जो गतागतनिक जीवन जोटा स्टाटिक जोटा ताश खेल थी कौटी क्लब को जीवार थी कौटी सांगसाथी सहित किटी पार्टी करार थी कौटी गपसप करार थी से माने यही बाहाना जीवन को गोटे नितांत भ्रम भितर पहुँची था भावता से व्यस्त अच्छा। मु कही रखे यही जगतर कोटी कोटी मनीष मानकर व्यस्तता गोटे शब्द रे कहले बिजी फॉर नथिंग। दैट बिजीनेस इज नॉट हेल्पिंग देम टू एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। से माँ कहते मनीषर काम होची विवर्तन को मंथर करवा आही हो। सावित्री जीवन थिला गतिशील। तेणु सी गोटे गोटे गतिशील नृत्य रे गोटे रहस्यमय छंदरे तांको जीवन को कौन करथिले ना ये प्रिस्टर जोटा जेंडर जदि बदले सेटा हो प्रिस्टेस से पुजारिणी जे पुजारी से प्रिस्ट आउ ये हेले पुजारिणी प्रिस्टेस ऑफ इमाकुलेट एक्सटासिस गोटे बहुत भल शब्द आम जॉय जानिछु हैप्पीनेस जानिछु प्लीजर जानिछु ये सब आम सुख समार्थ बोधक शब्द सब किंतु एक्सटासी जिते बड़े आसे सेटा होची अति आनंद माने से गोटे अति उल्लास गोटे एक्सल्टेशन पाखापाखि जिनसटे सेटा केवल ध्यान को जाउथबा निज भितर आत्मस्थित जोटा सेल्फ वाइज शब्द व्यवहार करा जाउथला आत्मस्थित व्यक्ति ही विशुद्धानंदर अधिकारी होता है। विशुद्ध विमल आनंद। तेणु से जो गभीर आनंद सेटा पुणी इमाकुलेटर अर्थ होची विशुद्ध
निष्कलंक ये जो विशुद्ध एक्सटासिस अति आनंद रसे थिले पूजारी। ये जगत रे प्रकृत रे आमे ये आनंदर पूजारिणी केते जण अछंती। आपण देखिए टिके टिके कथारे आम पारिवारिक जीवन रे सब झगड़ा झांटी हुए, मान अभिमान हुए, भूल बुझामणा हुए, माड़ापिटी हुए, थाना कचेरी हुए, केते बाटरे आमे डिसग्रेस को आम जीवन रे शो करू। किंतु आमे जो महामयी मांकर आलोचना करुछंती, आमे जो महत जननींकर कथा कहउचंती, से माँ होचंती प्रिस्टेस ऑफ इमाकुलेट एक्सटासिस। से होचंती विशुद्ध आनंदर जने पूजारिणी। तांको जीवन गतिशील, तांको जीवन छंदमय, नृत्यमय, गोटे विगूढ़ निगूढ़ रहस्य रसी होचंती पूजारी। निगूढ़ रहस्य को जे खोजु नहीं, जे सेई भली ता जीवनटी छंदमय नुहे, जार जीवन गतिशील नुहे, जे गोटे गतानुगतिक जीवन तारी घर द्वार तारी पिला छुआ भितर से सीमित, से भली मनीष ये सावित्री माँ नुहंती। यहीटा हूँ गोटे प्रेममय सत्तार वर्णना। किए प्रेम को साइती पारे? एक गतिशील मनीष ही प्रेम को साइती रखिपारे। जितेबाला गोटे गोटे पत्र सबुज पत्र उपरे चकचक खरा पड़े, जितेबाला महुमाछीर डेणा उपरे खरा पड़े, जितेबाला गोटे महलान कदली पत्र गछ उपरे खरा पड़े, जितेबाला गोटे माटी रे लिपा जाइथिबा गोटे पिंडा उपरे खरा टिके पड़े, तो यही सब मनीष माने मुग्ध हुअन्ति, कविता लिखन्ति, प्रेम को साहित्य की रखन्ति। तेणु प्रेम को साहित्य रखा आई सृष्टि को भल पाइबा, ईश्वर सृष्टि को भल पाइबा, ये गोटे छंदमय विपुल जीवनटे बंचिबा, समर्पणर ग्रहणर ग्रहणशीलतार यहाँ एत सहज नुहे। तेणु आम आगू जावा। इंस्पायर्ड एंड रूल्ड फ्रॉम ट्रूथ्स रिवीलिंग वॉल्ट। सत्यर स्वयं प्रभारे से अनुप्राणित एवं इंस्पायर्ड अनुप्राणित और रूल्ड रूल्ड कहले नियंत्रित। वॉल्ट शब्द जो एठी व्यवहार करा जाइछि, वॉल्टर अर्थ होछि गोटे खिलाण छात। एटा को आम कही परिबा एन आर्क्ड ओवरहेड कवरिंग, आर्क्ड रूफ, गोटे गंबुज भाया न था जिनस से आम वॉल्ट बोली कही परिबा। तेणु इंस्पायर्ड एंड रूल्ड फ्रॉम ट्रूथ्स रिवीलिंग वॉल्ट। सत्यर गोटे गंबुज द्वारा, सत्यर एक स्तंभ द्वारा, सत्यर एक शीर्ष द्वारा जी निज जीवन को कौन करती अनुप्राणित करती अनियंत्रित करती। एमाने हेले प्रेमर मनीष, आध्यात्मिक मनीष, जो माने भगवान को भल पाई परिवे। मूव्स इन सम प्रोफेट कावर्न ऑफ द गेट्स गॉड्स। इठी देवता मानकर कौनसी भविष्यदर्शी गुंफारे से माने विचरण करती। प्रोफेट कहले भविष्यदर्शी, जो माने महापुरुष। प्रोफेट कहले जो माने धर्मदूत। आमे से गोटे कैवर्न, कैवर्न कहले प्रोफेट, कैवर्न कहले भविष्यदर्शी। जो देखिए रहस्यमय लोक गुड़ा सब महापुरुष सब जंगल को पड़ुते, जंगल रोते, बण बणरे गोटे गुंफा, गोटे पहाड़ गुंफा पाइले सीटा है बासस्थान। आपड़ देखिए महात्मा व्यासदेव ये कौट रोते, गुंफारे रोते। मु जानी से कहीं प्रसाद तैयारी करनोतिले, राजा मान भली महल कहीं तैयारी करनोतिले। आई कैंट से तार उत्तर आपण मान पाखे अच्छी। अर्थात महापुरुषर गुंफा, जड़े भविष्यदर्शी गुंफा भली सी कौन करुले, गुंफारे रहा भली। मूव्स इन सम प्रोफेट कैवर्न ऑफ द गॉड्स। जब देवता मानकर कौन सी भविष्यदर्शी गुंफारे से विचरण करुले, अर्थात देवता मानकर राज्य से विचरण करुले। सीधा कथा से महान थिले, एतिकी रहस्यदर्शी थिले जे केवल स्वर्ग ही ताको आकर्षण करुला। सी थिले स्वर्ग सहित अंतरंग, स्वर्ग को अभिप्सा करुवा, स्वर्ग को आस्पृहा करुवा। एवं स्वर्ग कहले कौन गोटे अमरत्वर प्रतीक। से अमरत्वर स्थान
ତେଣୁ ଅମରତ୍ୱକୁ ଖୁବ୍ ଚାହିଁଥିବା ସେଇ ମଣିଷ, ଶାଶ୍ୱତକୁ ଭଲ ପାଇଥିବା, କାଳାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଇଥିବେ ସେଇଭଳି ଜଣେ ମଣିଷ। ଆଉ ଯିଏ ମଣିଷ ତ ନୁହନ୍ତି, ମଣିଷର ଅଭିନୟ କରିଥିବା, କିଛି କାଳ ଧରି ମଣିଷର ରୂପ ନେଇକି ଆସିଥିବା ଗୋଟେ ବିରାଟ ସତ୍ତା, ସେ ଅଲଗା ବିଷୟ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରେମମୟ ସତ୍ତା, ପ୍ରେମମୟ ମଣିଷଟିଏ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏହିସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଜାରି ରଖିବା। ଆଉ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ, ଆସନ୍ତା ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆମେ ସେଇ ଧାରଣାକୁ, କେଉଁ ମଣିଷ ପ୍ରେମକୁ ଧାରଣ କରିପାରେ, କେଉଁ ମଣିଷ ପ୍ରେମର ଉପାସକ ହୋଇପାରେ, କେଉଁ ମଣିଷ ଧନୀ ହୋଇପାରେ, କେଉଁ ମଣିଷ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରେ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଗତିଶୀଳ କରିପାରେ, ସୁନ୍ଦର କରିପାରେ, ଶାଶ୍ୱତ କରିପାରେ, ଦିବ୍ୟ କରିପାରେ, ଏହି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ॐ वदाभ्यः पुरयेनामिषामग्निर्मानुषीणाम् तूर्णे रथः सदा नवः। ॐ सवान् विश्वाय भिजुजः क्रतुर्देवानाममृक्तः अग्निस्तु विश्रवस्तमः। ॐ अभिप्रयांसि वाहसा दाश्वामश्नोति मरुतः स्वयमुपावकशोचिषः। ॐ परिविश्वानि सुधिताग्ने